Uwi na ako mga kasolo. Ayun. Gabi na naman. Galing ako ng Mustaspa. تبغى تقولي؟ أيوة هنا. من الدجاج؟ Yeah. خير لك فيه. كم ريال؟ يعني ثلاثة حبة. ثلاثة. طيب ماذا بكت؟ كامل. كامل كثير. تسوي ما في كده كده هو بكت فيه 10 حبة. أيوة كم هذا؟ شوف ما في خش. Galing kami ng hospital, yung malapit ng hospital. وتعدتني من الاول. Ang tapang itong driver namin. I need to go back at Sunday for totally healing. Kailangan bumalik sa linggo para makalakad na daw ako. Ang babait ng doktor doon. Yan, gabi na naman. How about it, ha? كويس ايوه. Yeah. Malamig na ang hangin ngayon. In Masri, mara barid. لا in Egypt mara barid. مرة كده. هذا درجة حرارة هذا ممكن 24 كده 16 Harara. حرارة. Ayun. بس هنا كده بس. هنا آخر شيء. واحد سنة كده. ما ايوه فيكم ايوه كيف؟ ما في جاكيت. الفلبين في برد؟ في بالليل بس. في مكان يعني مرة بارد سيم أمريكا. أوكي in Philippines في مكان بتايا فين بتايا؟ سيم أمريكا. بتايا هذا مدينة في الفلبين؟ إيه. بتايا. What Pattaya? Traffic, ang daming sasakyan dito. Oh, grabe, sobrang sasakyan dito. Kasi isang sasakyan, isa lang ang tao. Ayan. في مكان فلبين بارد يعني واحد يعني سنة كده بارد واحد سنة بارد كده. حق أنا مكان يعني شوية نص نص. Buhay na buhay ang lugar dito pag gabi. Kasi ang daming ilaw. Pen. Ano sa hada favorite of sito. Yan, drop kami sa sa tindahan. Tawag nila dito Bakala. Yan, sari-sari store. Yan. Magising ngayon. Pero pag araw ang lungkot tingnan kasi iisa lang ang kulay brown, pero pag gabi ayan ay may puppet ayan, binalot na ng husto. Pero okay na siya, hindi na masakit
sugat lang dito sa ano. Hindi pa masyado tuyo. Kaya i-relax pa daw siya ng limang araw pa. Saklay tayo mga kasulo. Ayun ang maniho, nagbili ng ano, pinabili ko ng Maggi sarap. Eh mag-aadobo ako ng sitaw ngayon. Ayan, pauwi na kami. Ayan, dito sa garden. Ayan, garden. Oh. So Korea. Ay, very good of the weather now, very good. Malamig na ang hangin. Buti na lang may sarili akong muna dito. Nahihirap mga sasakyan. Hindi anytime naman pwede ako makahiram. Ang ganda oh. Ganda ng garden dito oh. Pwede ka mag-jogging dyan. Enta sa wirya dahin na. Dahin kwais sa the weather mara kwais. Sa? تريش ما يجي هنا نسوي اليوم أيوة إن شاء الله. تلاقي اللي يجي يخلص. أيوة أنا يجينا لعله يجي انتوا ستوا سوا أيوة. على ستة عربية وانت. Iwa. Itong garden na to, oh, malapit sa amin. Kaya nilalakad ko lang yan. Yan. Ayan. Ayan na yung bahay namin dyan. Oh. Tcharan! Sa likod lang ng building na yan. Yalla masalam. Yalla masalam. Pang 17 days pabalik-balik sa hospital. Thanks God, 5 araw na lang para hilom na siya. Yalla, take care everyone. Dito na ako sa bahay.